Nagpagawas na ang Department of Environment and Natural Resources Central Visayas og cease and desist order batok sa operator sa Binaliw Landfill tungod sa landslide nga nahitabo niadtong Enero 8, 2026. Diin ang Prime Integrated Waste Solutions Incorporation kay gimanduan nga ihunong ang tanang operasyon sa landfill ug ang mga rescue ug retrieval operations lang ang gitubutan sa lugar. Nakaplagan sa Environmental Management Bureau sa DNR7 niadtong Enero 9 nga ang pasilidad grabe nga nadaot o dili na mahibalik sa orihinal na kondisyon. Kinahanglan usab nga mutambong ang kumpanya og technical conference ug mohimo og compliance plan sulod sa 90 ka adlaw. Sa nagpadayon nga search, rescue ug retrieval operations gitaho sa Bureau of Fire Protection Central Visayas nga miabot na sa 10 ang ihap sa mga namatay, samtang 18 ang nasamdan ug 26 na lang ang padayon pangagipangita. Samtang sa pagiginabi sa Bombo Radio Cebu News Team sa Zero Waste Campaigner sa Greenpeace Philippines, gihimug-atan niini nga ang landslide sa landfill sa Barangay Binaliw 1 kay angayan lang nga imbestigahan. Sumala ni Marian Francis Ledesma usa sa mga Greenpeace Philippines campaigners na ang mga kinahanglan susihon ang kapasidad o kung ang operating facility nagsunod ba sa angay nga mga lakang subay sa probisyon sa Republic Act 9003 o ang Ecological Management Act na nagkinahanglan nga ang basura ilain sa dili pa ilabay sa landfill facility ug ang mga malata nga basura ilain gikan sa composting tungod kay kini makapahuyang sa struktura sa naasoy nga landfill. Dapat maimbestigahan kung ano talaga yung details, ano ba yung plano sa sanitary landfill, gaano ba karami yung kailangang, yung kakayahan lang ng landfill na ito, tama ba yung pag-construct nito, at yung management rin, sinisiksik ba ng maayos, yung layers ba ng sanitary landfill, sinusunod nila ayon sa plano. Dapat kasi ating batas, ayon sa RA 9003, Ecological Solid Waste Management Act, yung nakasegregate na yung basura. Gikan sa Dakbayan sa Sugbo, kini si Bombo Joanna Cañete and this is a Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!